Apa itu stunting? What is stunting? Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi maupun stimulasi yang tidak memadai. Seorang anak bisa dikatakan mengalami pertumbuhan yang terhambat bila tinggi badannya lebih dari 2 tingkat di bawah standar pertumbuhan anak WHO untuk anak seusianya. Stunting is a child's growth and development disorder caused by lack of nutrition, infections, or inadequate stimulation. A child can be said to have stunted growth if his height is more than 2 levels below the WHO child's growth standards for his age. Jika anak stunting memiliki berat badan berlebihan di kemudian hari, hal itu bisa meningkatkan resikonya terkena penyakit kronis pada saat ia dewasa nanti. Itulah mengapa penting bagi orang tua untuk memperhatikan tumbuh kembang anak dengan cermat. If stunted children are overweight later in life, it can increase their risk of developing chronic disease when they grow up. That is why it is important for parents to pay close attention to their child's growth and development. Stunting yang terjadi pada awal kehidupan anak, terutama pada usia 1000 hari pertama sampai ia berusia 2 tahun, bisa menyebabkan berbagai dampak fungsional yang merugikan anak, mulai dari kemampuan kognitif yang terbatas, kesulitan dalam belajar, hingga produktivitas yang lebih rendah. Stunting that occurs at the beginning of a child's life, especially in the first 1000 days of life until he is 2 years old, can cause various functional effects that are detrimental to the child, starting from limited cognitive abilities, difficulties in learning, to lower productivity. Ibu dianjurkan untuk mengukur tinggi dan berat badan bayi secara rutin dan membandingkannya dengan standar WHO. Dengan cara tersebut, ibu bisa mendeteksi apakah si kecil kekurangan gizi atau tidak, dan bisa segera menemui dokter anak untuk mendiskusikan penanganannya. Mothers are encouraged to measure the baby's height and weight regularly and compare it with WHO standards. In this way, the mother can detect whether the little one is malnourished or not, and can immediately see a pediatrician to discuss the treatment. Sebelum mengetahui cara mencegahnya, penting bagi orang tua untuk mengetahui dulu penyebab stunting pada anak berikut ini. Before knowing how to prevent it, it is important for parents to know first the following causes of stunting in children. 1. Kurang gizi kronis. Kondisi ini terjadi bila anak tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup dalam waktu yang lama. Akibatnya, si kecil mudah terserang infeksi dan kekurangan stimulasi psikososial. Kondisi yang menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosionalnya. 1. Chronic malnutrition. This condition occurs when the child does not get enough nutrition for a long time. As a result, your child is prone to infection and lacks physico-social stimulations, a condition that describes the relationship between a person's social conditions and mental or emotional health. 2. Tidak memenuhi gizi anak sejak dalam kandungan. Stunting bisa mulai terjadi ketika janin masih dalam kandungan yang disebabkan oleh asupan makanan ibu yang kurang bergizi selama kehamilan. Akibatnya, janin dalam kandungan tidak mendapatkan gizi yang cukup, sehingga cenderung mengalami pertumbuhan yang terhambat setelah kelahiran. 2. The child was bad nutrition since in the womb. Stunting can begin to occur when the fetus is still in the womb, caused by the mother's intake of less nutritious food during pregnancy. As a result, the fetus in the womb does not get enough nutrition, so it tends to experience stunted growth after birth. 3. Orang tua tidak memenuhi kebutuhan gizi anak. Setelah lahir pun, orang tua tetap perlu memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan anak untuk tumbuh kembang yang optimal. Kekurangan gizi bisa menyebabkan bayi mengalami stunting. 3. Parents do not fulfill the nutritional needs of children. Even after birth, parents still need to meet the nutritional intake needed by children for optimal growth and development.
Malnutrition can cause babies to experience stunting. 4. Kondisi kesehatan ibu. Penyebab stunting juga bisa dipengaruhi oleh kondisi kesehatan ibu seperti infeksi yang dialami ibu hamil, gangguan mental yang dimiliki ibu, dan hipertensi. 4. Mother's health condition. The cause of stunting can also be influenced by maternal health conditions such as infection experienced by pregnant women, maternal mental disorders, and hypertension. 5. Sanitasi yang buruk. Jarangnya akses pada pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih bisa memberi pengaruh yang signifikan pada tumbuh kembang balita. 5. Poor sanitation. Lack of access to health services including access to sanitation and clean water can have a significant impact on the growth and development of toddler. Berikut ini cara-cara tepat yang bisa ibu lakukan untuk mencegah stunting. Here are the right ways mom can do to prevent stunting. 1. Konsumsi makanan bergizi sejak hamil. Cara paling ampuh untuk mencegah stunting adalah memenuhi gizi anak sejak masih dalam kandungan. Ibu bisa memberikan asupan nutrisi yang dibutuhkan janin untuk tumbuh kembangnya dengan mengonsumsi berbagai makanan bergizi, khususnya sayur-sayuran dan buah-buahan. 1. Consumption of nutritious food since pregnancy. The most effective way to prevent stunting is to fulfill children's nutrition since they are still in the womb. Mothers can provide the nutritional intake that the fetus needs for its growth and development by eating a variety of nutritious food, especially vegetables and fruits. 2. Beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan setelah bayi lahir. Ibu dianjurkan untuk memberikan ASI eksklusif sampai ia berusia 6 bulan. Protein dan kolostrum yang terkandung dalam ASI mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang masih belum sempurna. 2. Give exclusive breastfeeding until the baby is 6 months old after the baby is born. The mother is recommended to give exclusive breastfeeding until she is 6 months old. Protein and colostrum contained in breast milk can improve the baby's immune system, which is still not perfect. 3. Berikan empasi sehat. Ketika bayi sudah menginjak usia di atas 6 bulan pun, ibu tetap perlu memenuhi kebutuhan gizinya. Pastikan ibu memberikan makanan pendamping ASI atau empasi yang bergizi untuk mencegah stunting. 3. Give healthy complementary food even when the baby is more than 6 months old. The mother still need to meet her make sure the mother provides nutritious complementary foods to prevent stunting. 4. Pantau tumbuh kembang anak. Penting bagi orang tua untuk memantau tumbuh kembang anak, terutama tinggi dan berat badannya. Bawa si kecil secara berkala ke posyandu atau klinik khusus anak untuk memudahkan ibu untuk mengetahui gejala awal stunting dan cara menanganinya. 4. Monitor child growth. It is important for parents to monitor their child's growth and development, especially their height and weight. Take your little one regularly to the Integrated Healthcare Center or a special clinic for children to make it easier for mothers to find out the early symptoms of stunting and how to handle it. 5. Jaga kebersihan lingkungan. Lingkungan sekitar yang kotor bisa membuat anak rentan terserang penyakit dan juga meningkatkan risikonya untuk mengalami stunting. Jagalah kebersihan lingkungan dengan baik dan lakukan praktek kebersihan diri seperti mencuci tangan secara teratur. 5. Keep the environment clean. A dirty environment can make children vulnerable to disease and also increase their risk for stunting. Keep the environment clean and practice personal hygiene such as washing your hands regularly. Itulah cara tepat mencegah stunting yang perlu ibu ketahui. Bila ibu punya kekhawatiran tertentu terhadap tumbuh kembang anak, ibu bisa membicarakannya pada dokter anak. Informasi ini dikutip dari tulisan Halodoc. That's the right way to prevent stunting that you need to know. If the mother has certain concerns about the child's growth and development, the mother can discuss it with the pediatricians. This information is taken from the writing of Halodoc. Thank you for watching. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum.